Maşallah. Mına iki janvar qorong'latqa bir-birine. Pazarda meni eyleyin degen söyle. Tuğanlar, biz özgönçülük pazarını tartып көрсөтөбүz sizlerge. Қаласы hazır alıngan, satılgan malların bari көрсөтөбүz. Atların bağlarını tegiz қаласа. Mına Kaşgat öte sındığı koңа janыңdan ha? Kança ekan bağısı aka? 104 beribet. 104 binge beribettir. Jaşı qanday? Kunan. Jaşı kunan ekan janından. Bu janvardı hazır görüp atacak. Ayak beyağın armap. Sındı janvar ekan biroq. Jaşı kunan mı? 95 bin bergenim yok. Jaşı kunan ekan janvar. Aka 5 bin berip koyup senin. Жақсы жануар екен бірақ. Яқтан күшекеден тартып көрсөтөр элем. Жазға жаңасы екен. 115 миңдей жануар. Шекен эми базарда ортолой өреличи. Мына айланып өтүп, мына жерде баболда токшойт болмойм. Акжал баболда бак, а? Канча өртөсүз? 90 berib. 90 берип. Жашы кандай? 7 ekan. 7 ekan. Улаг бар экен? Үйүр, полный жол, пол. Жануар. Жолунда киши жору бар дейт. Универсал экен да бул жануар, а? Мына жерде мына жаңы үйрөнчү окшойт. Эми аяк бияка басын эми билип атат. Мына көгат. Мына бурул жаныңдан. Аттар өтө көп экен, туугандар. Өлдө болуп атат жаныңдан. Көгат канча экен ака? 220 миңде. Жашы кандай ака? 3 жаш. Улаг барбы ака? Улаг бар экен бул жануардын. Улагына жооп дейт. Мына баштарын, кабак каштарын туттары ham өтө сонун экен да. Топтун ортосунда эле турган ат окшойт. Бүт эле путта белен кетти жануардын. Номер айтып коесуз ака? 500 менен. 500 менен. 494 598. 598 дейт акыры. 494 598. Болуптур ака, базарыңыз берсин, а? Канча экен ака? 120 миңдей. Жашы кандай? 3 жаш экен жануардын. Улаг барбы ака? Улаг бар экен. Жаса сууп калган мал окшойт бул жануардындагы, а? Номер айтасызбы ака? Номер айтпайын деп табам. Майли ака, базарыңыз берсин, а? Көгат канча экен ком? 200? Жашы кандай? Жаңасы экен. Жашы жаңасы экен. Улаг барбы? Улагы Олег Зопун атасын ака. Абдыгал экен, бандит деген аты бар го. Кимин? Абдыгал экен, бандит. Ошон балдарынан ба? Ошол менен бандит менен бунун атасы бир тууган. Аталаш туган экен да булар, жануар, а? Бандиттин уругуна бар такат экен, мындай айтканда. Номер айтасың ком? Номер 551 менен. 551 менен. 75 75 79 79 76 экен. 76. Yes, Толка связь çalat экенсиздер, туугандар. Өтө жакшы жануар экен бул дагы. Айтачы ком астыраак? Жанымда чыйрактыгын көрүңүздөр. Мякта. Өлдө болуп кетти да жанымдан. Мына жерде турат жаныңдан аттар. Beş asıydı жануар. Жаса так деп эле коркутат. Качан кайсы бири төбөлөк өтөт деп эле. Коркосун. Улагы барбы ака? Улагы бар дейт жануардын. Кайердин аты ака? Ушул жерде ат экен. Номер айтып коесузбу ака? Номер айтасызбы?
Yok, tartma, yutma. Ova. Yok, çok tartma. Siz tartkan yo'qmi aka? Biz tartmaylik. Tartmaylik. Canavar. İçkere girip tarttan deseng, birö töölöp ketsi deyle o. Qancha ekan aka? Qancha ekan? 80 ming. Jashi qanday? Jashi. 4 asli deydi. Qulog'i bormi aka? Qulog'i bor ekan jonivorning. Lekin Qo'shqat qaraylicha. Qo'shqat qancha ekan aka? Jashi qanday? 4 asli 250 ming deydi. Jonivor. Qulog'i bormi aka? Qulog'i bormi? Qulog'i bor ekan mana jonivordan. Nomer aytasizmi aka? Nomer aytib qo'yasiz-ku? 779 34 47 debdi. O'shaga baylanishaverasiz Rushat menanchi. Yaxshatgan jonivor, 4 mucholi. Niyaqtadagi Nojanor tarqansak shashli shoshayt rulet katta. Ha. Janindan. Qanchani bozor o'ldi oldu. Qarat, sizlardami? Qarat. Qancha ekan? 200 yaş qanday? Yashi 5 asli jonivor. Tarafta öldü oldu deydi mana. Jonivor o'rtani ochaversa, qatalaqay bo'ldi. Ana sana. Açalından. Çok güzel etraf. Ya nukuy. Çıkan sana istiyor onlar. Buna sana to'g'ri. Shunday deb atqanlash kerak o'zi. Ko'pdan beri qizib aytdilar. Hatto bugun o'ta bola o'xshatdi endi. Ana, ha, lat solmay. Shunday sinirni olaylik deb. Najaqda labirat so'da o'tibgan. Buni ko'raylikchi. Bergim jo'nala. Ya men qara, nima? Ko'z kutaychi. Aka, shuni qo'ychi aka. Seni. Men asqar. Hayda jibayla qo'ydim. 95 ga olgan, moldaga 95 berdi. Menga bilat 100 ming so'm do'yar qo'ysin bo'ldi. Barbar aka. Algan pulma beraman moldaga. Bay! Qancha ketsa? Jibayla qo'ydim. Yaxshi. 95 ming bo'ldi. Men hozir siz 200 350 ga berilgan emas. 220 ga men tartib qo'yaman aka buni. O'zingga javob qo'ydinglar nash. Jado sizga o'shal yerda Duo qilib qo'ysin bo'ldi. Qayda jibadim bo'ldi. Shu ojiga umrada turadi aka. umrada duo qilasiz. Yosh bola aka. Bo'ldi. Duo qilsin bo'ldi. Aka baraka. Atim qaniyek. Qani aka. Qori. Mana otolotaz. Mana qaniyek aka. Duo berib qo'ysin bo'ldi. Algan pulma berdi. Algan puluna foydasi yo'q. Faydasi yo'q. Duo qilib qo'ysin bo'ldi. 95 ming so'm. Baraka. Baraka. 95 ming ya janingdan. Not. Faydasi yo'q deb berdim deydi. Umrada жүрген molda alvatibdir, taqsir. O'sha duo qilib qo'ysa bo'ladi deydi. Juda mard kishi ekan biroq, mashallah. Shunday odamlar ko'p bo'lsin. 195. Ya canım, ne yaptı? Hayya, oldu. Tadadile kettim na. Tartıp gireyim desem tarttırmaydı kocanından.
Bakalım taşlar da öyle. İçinde kaç abi? İnsan var mı? Ha, mına jigit alıp çıkıp da palvan. Evet. Buraya getirme başka yok ne? At qancha ekan aka? Bo'ldi aka. Jonivor. At qancha ekan aka? Bu yoq tartdan esen jonlar tartgan ekan. Topning o'rtasidan hech kim chiqmaydi-ku. Elning bari to'g'riq bo'lib turib oldi. Ulanlar, nat. Bağılıp da canından. Kaşqa attı. Qancha o'rtasi aka? Ha, qancha o'rtat? 120 ming berib aytdi. Canından. Adamdı jönle çürük qo'ydi dedi üstünden. Öte qursh jonivor o'xshaydi. Qancha ekan? Atalasın mı? Ha, tuğan. Yok, dayla malga mingen. Dayla malga mingen deydi. Qancha ekan bahsi? 220 ming degan. Yaşı qanday? Yaşı 4 asy deydi. Yanından. Bu yerden sekin gösterilçe. Öspürün o'xshaydi, öte sındı öspürün ekan. Orada jön turib aytqa bir. Aqchasi qancha ekan aka? 410. 400. Yaşı qanday? 3 asy deydi jonivor. Yazga 4 bo'ladi deydi. O'ta uzun suagay жылқы ekan da buldağı. Orunda bir jön turib olganchi. Ya deydi tomna akam. Ko'p qancha ekan aka? 200 kam var deydi. Yaşı qanday? 5 yaş deydi. Qulog'i barmi aka? Qulog'i bar deydi. Ular yürü var dedi. Yürügen izlegenler. Şeyler izolatsiyerge yürüge. Nomer aytaş baka? Nomer aytaş mı? 777 men. 78. 78. 89 78. 80 79 var. 89 78. 89 78 dedi. 89 78 dedi akıra. O traka bazanız versin. Orta bärle tınık kalıp turgu. Qara atqancha ekan aka? 150 ming deydi jonivor. Kishidagi tolmoshchilik ekan da. Mongollarga o'xshash. Bunavi qo'y guruhida bor ekan jonivor. Bu o'ta sundu ekan. 4 munchasi kelishgan. Jonivor. Yashi qancha aka? Yazga 3 asy. Yazga 3 asy deydi. Ular yürü bar aka? Yürüge qo'yildi, ulog'i bor. Ulog'i bar ekan. Aqchasi qancha? 270 ming deydi jonivorning. Nomer aytash aka? 509 ming. 509 menen. 32 61 37. 32 61 37. Jonivor shu nomerga chalaverasizlar shu at bo'yicha. Arqa tarafında tartib ko'rsatib qo'yinglar. Sekin atlar tartib ko'rsataveraylik. Daha qatarlar kichkina to'p azayib qoldi. At qancha ekan? At turgan ekan. Qancha ekan aka at? 200 ming deydi jonivor. Yashi qanday? Aka. 5 asli deydi. 200 ming deydi. Natam soda bo'layın da to'xtaydi. At qancha ekan aka? 200 kam var. 200 kam var deydi jonivorning. Amir kim var? Yo'q, erkak yigit aka. Tartib ko'rsataylar. Ulog'i bar dedi akam. Yurish aka? Yürü ama. Yuri da var dedi. Bari top ko'rishgan otganda jonivor. Qaralgan emas. Kechada uloqdan kelib
Түнү бир жака кетип калдык, карай албай калдык. Жандар күндө эле улакта экен, буттары деле бүтө өлөнүп кетти. Мына кашылган деле эмес. Басын айттыңыз ака, номерди айтасыз жокпу? 223 37 3047. Şu at boyunca şakama baylanış öğretler. Жануар. Nakam tölük öttü bir yakta biliyorsun. Ana sana. At kanca kan aka? 170 bin dedi. Yaşı kanday? 5 as dedi. Ulağı var baka? Yürücü. Yürünem garanterim dedi. Жануарын тартыптар төвлөнүп кетти, топко салынып берип. Номер айтасыз бака? 554 менен. 17 50 17. Şu at боюнча байланыш бересиздер ушу номерге. Жануар жакшы экен. Кен тарталчы. Мына караатты. Ат канча экен аба? 400. Жашы кандай? Жазга 2 болуптур. Улак үйүрү бар болсо керек. Үйүр гарантия желеде. Желеде үйүрү гарантия дейт абам. Баасын канча атасыз? 400 деди да, жана эле сураптын эле. Номер айтасызбы баба? Номер айтасызбы? 555 менен. 555 менен. 89 27 65. 89 27 65 дейт. Чоң ат издегендер, шоума байланыш бересиздер, үйүргө издегендер, желеге көбүнчө. Мына жакта дагы бир ат соода болуп атыптыр. Жануар. Жануар кайсат сатылыптыр. Birazdan ayılıp başka olgan yok buna. Yaşını alıp koyduk hayra. Ev duru buldular. Kança kaldı zaka? 130. Sekin. Vallahi onu özünce çavaz. Ya bu gökçülüktük. Kaynak berken 134 binge satılıptır. Ya kaldı. Avam kim çıkıp gitti? Жануар. Çıkır damda çıkır. Nereye kadar Türkçe? Mına жануар kim çıkıydı avam? Avam жерден төвлөнүндө калып кетен дедик. Sekin тарталчы да айланып. Чоң ат тарталчы. At kança ekan aka? 300 bin deyт жануар. Ulağı var baka? Үйүрүчү? Ulağı үйүрү бар дейт. Жануар расафыттар төвөлөнтүрдө топко салып берип буну дагы. Номер айтасыз бака? Номер айтып коесузбу? Номер айтпайын дейт абам. Şu менен биздин немеде аяктап калды окшойт туугандар. Бизге кичине поддержкага чыгып, лайктан басып, биздин каналга катталып коюңуздар туугандар. Бизге кичине болсо поддержкага болуп калат.